AJ, kapangalan mo yung pamangkin ko. Ay, cousin ka ba? Tagal naman uminit ng oily visualism. Ang taba ko na, guys. Nahihilo na ako. Sorry. Alangan naman ilagay ko. Baka iba pa yung makita ninyo. Iba lang yung ganyan kasi parang nasa face ko palate. Palate. O, diba? Pag maglalakad. Tatakot masyado dito, guys. Yung kusina namin. You know why? Because open lang siya dito, guys. Yung likod niya is may super big na mango trees na para bang may tumitira na dun. Mansion na, guys. Mansion siya na mangga. Ayan. Oh, tingnan nyo, guys. It's super dark. And then there also super open lang. Any minute may sisilip sa'yo. Yes. Come with me to cook some fries. Pak. Siguro, meron na. Mansion na siya eh. Mansion na siya, guys. Oo. Nagugutom ako. Ito yung niluto. Ay. Yung sabak ito. Chef ako, guys. I am a chef. Ano pusang itim? Ay, malaki. Pusang malaki pala. May pusa ba? Sino pusa ako? Okay. Meow, meow. Done. Hi, Dine. Are you Dine? Sana all. May... Zion Sean, hello. Kamusta? Ano? Breed niya, hi Zion. Eh, hindi ko rin alam. Kamusta? Hey, good morning, y'all. Thank you for the top. Hi, Sloopy. Good morning. Amor Sirer. Amoy sito yarn. Parang ganun. Amoy sirar. Guys, I'm cooking.